Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Sohibul Bait, segenap keluarga besar almarhum Bapak Paikan bin Jasno. Kita doakan semoga segenap keluarga besar dari almarhum senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan semoga dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia para asatidz, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Ustadz Haji Matnaji, Bapak Ustadz Ibn Solihuddin, Bapak Ustadz Agung, juga Bapak Ustadz Muhammad Soni Akbar yang telah memandu acara. Kita doakan semoga para asatidz khususnya yang hadir di sini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mata'anallah bi thuli hayatihim ma'asihati wal afiyati wa barakati ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kumpul di sini dalam rangka zikir, tahlil, mendoakan almarhum Bapak Paikan bin Jasno yang pada malam hari ini merupakan haul ketiga. Betul Pak ya? Sama-sama kita doakan semoga almarhum di alam barzakh sana kuburnya dijadikan taman surga, raudhah min riyadil jannah, diampuni segala dosanya dan semoga kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan salah satu ayat dari Al-Qur'an yang insya Allah menjadi motivasi kita hidup di dunia ini. Ayat yang dimaksud
adalah surah Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiada lain kehidupan dunia ini hanyalah sendak gurau dan permainan. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhiratlah lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenarnya, laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sendak gurau dan permainan. Yang namanya cuma main-main, bergurau atau bercanda, itu nggak beneran. Maksudnya dalam ayat ini, kita nih hidup di dunia nggak beneran. Sama seperti kita dalam mimpi. Mimpi itu nggak beneran. Jadi sesungguhnya kita di dunia ini sedang bermimpi. Ada yang sedang bermimpi jadi orang kaya, ada yang sedang bermimpi jadi pejabat, ada yang sedang bermimpi jadi pengusaha, ada yang sedang bermimpi jadi pedagang, ada yang sedang bermimpi jadi petani. Apapun kita di dunia ini, ingat kita sedang bermimpi. Kalau memang kita sedang bermimpi di dunia ini, lalu kapan kita dibangunkan dari mimpi kita ini? Kita dibangunkan dari mimpi kita ini nanti ketika kita dibangunkan dari kematian. Seorang raja mati, dibangunkan dari kematian tidak sebagai seorang raja. Dokter mati, nanti dibangunkan dari kematian tidak sebagai seorang dokter. Pedagang mati, dibangunkan nanti dari kematian tidak sebagai seorang pedagang. Sama kayak kita bermimpi. Seorang pernah bermimpi menjadi raja, pakai mahkota kerajaan, pakai baju kerajaan, punya istana. Ketika bangun dari tidurnya, dia baru sadar, oh itu cuma mimpi. Karena apa? Karena ketika bangun dari tidur, dia tidak sebagai seorang raja. Mahkota yang dulu ketika di mimpi hadir, pakai mahkota, pakai baju kerajaan, ada istana, pas bangun dari tidurnya, mahkota nggak ada, istana nggak ada, pakaian kerajaan nggak ada. Sama. Kita di dunia ini sedang bermimpi, dibangunkan dari kematian baru sadar. Makanya orang kafir itu ketika dibangunkan dari kematian menjerit, Pak. Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir ketika dibangunkan dari kematian, ya laitani, duhai sekiranya aku dahulu kuntu turaba. Aku dijadikan binatang. Karena apa? Orang-orang kafir menyaksikan semua binatang tidak dihisab oleh Allah. Semua binatang dilebur jadi tanah. Maka orang kafir menginginkan dilebur jadi tanah. Artinya orang kafir ketika di dunia pengen jadi binatang saja biar nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ada rumusan. Ingat baik-baik nih. Ada rumusan. Kalau kita mimpi enak, bangun nyesel. Kan begitu. Tapi sebaliknya, kalau kita mimpi gak enak, bangun senang. Kalau kita mimpi enak, bangun nyesel. Contoh, misalkan Mang Ion mimpi
mendapatkan duit 3 miliar. Wah, 3 miliar dalam mimpi. Pas bangun, sialan cuma mimpi. Jadi kalau mimpi enak, bangun nyesel. Tapi kalau mimpi gak enak, misalkan mimpi kiamat, serem bukan main. Tapi ketika bangun kita dari tidur kita, senang kita. Alhamdulillah, ternyata itu cuma mimpi. Kiamat itu cuma mimpi. Begitupun kita, Pak, di dunia ini. Kalau kita banyak berenak-enak, dibangunkan nanti dari kematian, pasti nyesel. Dan yang dimaksud berenak-enak di dunia, itu ngikutin hawa nafsu. Karena pengennya hawa nafsu itu enak. Sholat itu gak enak. Berjamaah itu gak enak. Hadir ke majelis taklim gak enak. Pokoknya semua yang namanya ibadah, pengennya hawa nafsu itu gak enak. Gak mau menurut hawa nafsu itu ibadah. Maka kalau kita banyak berenak-enak di dunia, ngikutin hawa nafsu, enggan ibadah, dibangunkan dari kematian, sama kayak tidur mimpi enak, bangunnya nyesel. Nyesel dibangunkan dari kematian. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, qala, mereka mengatakan rabbirji'un, Tuhan kembalikan aku. Minta kesempatan kedua kepada Allah, biar Allah balikin lagi ke dunia. Biar apa? La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Agar aku bisa melakukan segala macam amal soleh, termasuk amal soleh yang dulu ketika di dunia ditinggalkan. Nyesel. Makanya sebaliknya, kalau kita banyak bermujahadah, banyak meredam hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, karena untuk ibadah kepada Allah, maka niscaya kita dibangunkan dari kematian, itu bahagia, senang. Ya. Tadi itu, ya. Kalau mimpi menyeramkan, mimpi gak enak, bangun senang. Karena kita mengikuti syariat, taat pada Allah itu gak enak menurut hawa nafsu. Maka banyaklah gak enak kita untuk ngikutin aturan Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti dibangunkan dari kematian itu bahagia, senang. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, karena sesungguhnya di dunia ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi, dunia ini penjara bagi orang beriman. Bagi kita nih Pak, ingat, dunia ini penjara bagi kita. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Kenapa dunia ini disebutkan penjara bagi kita orang beriman? Saya pernah ceramah di Lapas Cikarang. Itu masuknya aja Pak ketat, sampai 5 kali pemeriksaan, 5 gerbang. Setiap gerbang diperiksa. Akhirnya bisa tembus ke dalam lapas. Ternyata di dalam lapas itu diatur semua. Nyuci diatur, makan diatur, jemur baju itu diatur, semua serba diatur. Nggak bebas di lapas itu. Makanya di dunia ini bagi orang beriman, dikatakan oleh Nabi, dunia ini penjara bagi kita. Maksudnya di dunia ini kita nggak bisa bebas hidup. Kita harus ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita sholat. Allah suruh kita berjamaah. Allah suruh kita ibadah. Karena hanya di dunia ini kita disuruh ibadah. Ingat nih, ya. Kalau sudah di akhirat, nggak disuruh ibadah lagi. Di akhirat itu nggak ada sholat, nggak ada sedekah, nggak ada puasa, nggak ada ibadah haji. Kita disuruh ibadah oleh Allah di dunia aja. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jaga ketaatan kita kepada Allah. Bermujahadah, bersusah-susah kita dalam taat kepada Allah. Karena kalau bersusah-susah kita
dalam taat kepada Allah, niscaya dibangunkan dari kematian kita bahagia. Sama tuh kayak tadi, kembali kalau mimpi susah, mimpi gak enak, bangun senang. Sebaliknya kalau kita banyak berenak-enak di dunia ini karena ngikutin hawa nafsu, ibadah itu gak enak menurut hawa nafsu, kita ikutin hawa nafsu berenak-enak, meninggalkan perintah Allah, maka dibangunkan dari kematian kita nyesel. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Istighfar. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نسألك ونستغفرك ونتوب إليك يا الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح ساداتنا وموالنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آباء الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصفية المحققين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ بالقاسم الجنيد البغدادي وسيد الشيخ أحمد البداوي وسيد الشيخ أحمد الكبير الرفاعي وسيد الشيخ جعفر صادق وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ أبي الحسن الحرقاني وسيد الشيخ معروف القرحي وسيد الشيخ السقطي وحبيب العلم وطائفة الصوفية وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم أغثنا بإذن الله تعالى وبكرامتهم نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجابة والإجازة والسلامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى جميع أهل القبور للذكر في هذا البيت. Sebutkan dua kubur kita masing-masing. Khususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila syari'ah rahimah wa ila rasul sallallahu alaihi wasallam وخصوصا إلى المرحوم بابا بيكن بن جصنو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه أبعده من النار وأدخله الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران اللهم اجعله من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المرحوم بابا جسنو بن فلان وإلى المرحوم بابا برمان بن فلان وإلى المرحومة Ibu Rasinah binti Fulan wa ila almarhumah Ibu Painah binti Fulan wa ila almarhumah dari binti Parman wa ila almarhumah Parsiyam binti Parman wa ila almarhum Pamuji bin Parman wa ila almarhum Pak Sunarjo bin Sahyad wa ila almarhum Pak Suhari bin Tubi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillahi lahum al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عبد الذكر فلم أنه لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله يبارك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal tahidin, hamdal yamin, amahu wa yukabiru mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa lakal syukur wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la yusallani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Sallallahu bihamdika min akhwani wa amin. Amin. Wa bi sallallahu wa Qadra bihal tanda terka wa tibadi nabi sallallahu alaihi bil hayati wa al mamat inna syarrun qaribun mudhibu da'awat wa ya qadiyar hajat. Allahumma rabbana min ajrina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alil muttaqina imama. Allahumma qul lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalimat muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه والباطل ولا تهدنا بنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت تقبل وأسر ثواب ما أمرناه من القرآن الكريم وما علينا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واسرة ورحمة نازلة وبركة سمرة وإلى رسول القبور kebaikan bin kebajasna. Allahumma qullahu warhamhu wa ayyallahu. Allahumma qullahu wa tafarriyadina wa tafarriyadina min hubari dira. Allahumma qullahu min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adahu minana wa khairu wa adhalahu jannah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa adkhuli bi ibadihi
li wa dahuli jannati Allahumma ta'ala hajat al-marhumah wa tabarrukan min ba'dihi tabarrukan masyumah wa takantina wa ghani asyaqiya wa mahrumah Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa jalatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa naqwa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan acaranya takziah ini yang sudah disampaikan oleh guru kita, makin bertambah ilmu kita, bertambah kebaikan kita, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah, saya selaku pemandu acara sekali lagi mohon maaf. Sahiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.